An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ni sɔgɔma Sidibe. Ba. Somaw bɛ di? Baasi tɛ. Ni an ka kutuba ye. Kutuba jara. Kutuba ka di. Sabula bamananw ko dɔnsen kelen tɛ dugu jɛ. Ni ye bi kutuba ye. Bi kutuba a ka ɲi, a tagabolo ka ɲi, ladilikanw b'a kɔnɔ. Ala k'a don tulo kunnandi la. Maa yɛrɛ de man ka jama. Siga t'a la. Jamanaya man ɲi. A man ɲi. Ma. I b'a dɔn maa min kan ka jama. Min b'a dɔn k'a tɛ sa. Est-ce que o bɛ yen? Bon i kɔni i kan ka jama n'a sɔrɔ o dalilu b'i bolo k'a fɔ ko k'i tɛ sa. K'i tɛ sa i kan ka jama. Dɔ fana ko maa min b'a dɔn ko ba min bɛ ale kaburu sen k'o de kan ka jama. Ma filɛ dɛ. Waz jama man ɲi. A man ɲi. Kafa man ɲi. Kafa man ɲi, yada man ɲi, a si man ɲi. Nin si man ɲi. Adamadenya ɲuman ka ko to maaw ta la, maaw ka ko to ɲɔgɔn ta la. A banna. Ka ɲuman kɛ, ka ɲuman fɔ, ka juguman to yen. Wa janfa kɔlɔ n'i b'a seni a dunya dɛ. O don. Sabula a laban i yɛrɛ fana b'a la. Awɔ. Ban a ka fisa ni janfa ye. Siga foyi t'o la. Foli kɛ an ka taa. Masigi fo. Ka don kuma kɔnɔ m'i fo fɔlɔ ka Jaginɛ fo tari ni makuraw ma kɛnɛ sɔrɔ k'u fo fu u bɛ yɔrɔ mun na an ka ɲɛmaa Umar Cɛfin Mariko an b'a fɔ a n'a furumuso fo a Tɛtɛbugu kɔnɔna la Fanta Konate Mas bi ye juma ye lahɔrɔma don don an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka batokɛlenw mɛn juma hɛrɛ Ala k'a di an ma ni ye kunnafoni nin y'a kɛnɛ sigitɔ ye Mas fɛn dɔw bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ bibi in na Mas a sera dabila ye o jumɛn Mas Bamako yan en plein ville goudron sanfɛ i bɛ denmisɛnnin fitininw de ye so sanfɛ ka dugu minɛ a bɔlɔnjan fɛ Mas n'i y'a fɔ dɔrɔn an bɛ commune 1 maire fo u caman Mas n'i y'a kuma fɔ an bɛ commune 1 maire fo ale ye fɛɛrɛ dɔ siri a la ale ko k'a tɛ k'ale fɛ yen ko n'i bɛ so boli i bɛ taa terrain na mais k'a tɛ boli goudron kan Mas nin kɛlen don ka maaw degun Bamako yan bi Ala dɔrɔn de b'a dɔn hali o don na ne bɛnna n'a cas dɔ ye so ni moto mana bɛn dɔrɔn ayi i b'a dɔn so yɛrɛ problème ye min ye ni so bɛ vitesse ta a b'a ɲɛ tugu de voilà Allahu akbar bon denmisɛnnin ninnu de bɛ so bila a dan na so bɛ boli ka boli ani fɛn fɛn mana bɛn maa wɛrɛ tɛ dɛ i bɛ maa fɔlɔ-fɔlɔ min jalaki i b'a dɔn denfaw ani denbaw o jalaki ta yɔrɔ fɔlɔ ye a ta yɔrɔ filanan o y'an ka autorités ye maire nin tɛ président ka ko ye nin tɛ ministre ka ko ye nin ye maire de ka ko ye a banna u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin ye maire de ka ko ye k'a tɛ kɛ ne ka commune kɔnɔ a banna n'i bɛ so boli goudron to yen taa terrain kan i ka t'i ka so kulon kɛ so ɲɛnajɛ a banna merci an ka cortège bɛɛ kɛ n'a ye sisan awɔ Mas yɛrɛmabila de cayalen don jamana in kɔnɔ a cayalen don dɛ an bɛ autorités wele u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la tabarikala Mas nin kun y'an donkan ye ka bɛɛ fo Jaginɛ oui couleur min b'i la i bɛ nin tɔgɔ dɔn non bon n bɛ min f'i ye Gala Kare o b'anw ka quartier de la Gala Kare ne bɛ Bintabo dɔn awɔ n ko Gala Kare o b'anw ka quartier de la mais Galadon tɛ fan bɛɛ awɔ mais Gala Kare b'an ka quartier de la e bɛ Jikɔrɔ ni Galadon tellement que Gala bɛ don yen a b'an ka quartier de la bon min filɛ la nin ye tigɛdɛgɛnin de ye o de ye nin tɔgɔ fɔ ye sa voilà o de ye nin tɔgɔ fɔ yan bɛɛ ɲɛna jɔnni o de ye nin tɔgɔ fɔ yan kɛra ne hakili b'a la sɛgɛ hakili t'a la ne ma deli ka nin y'i la yɛrɛ ne ma deli ka nin y'i la yɛrɛ dimanche min na sɛgɛ nana jamais jama y'i la sa dimanche min na sɛgɛ nana jamais d'e ma e ni ne an mɛnna ɲɔgɔn kan dɛ bon n'i kumana sa i b'a ko minɛlen don e ka taa n'a ye sa t'a dɔn ko n dalama dɔ bɛ yen ni dalama dɔ a tɛ ne yɛrɛ kun cherche à dorer mon week-end parce que moi-même je cherche à dorer mon week-end ok donc vas-y moi je vais dorer mon week-end sur toi sur moi sur toi ja o kɔni na kɛ kɔdimibagatɔ fila ye bi jɔn ko b'a dimi ayi ne bamanankan don Diana tu es pris tu es pris tan mais e zana caman fɔ i sigiyɔrɔ yɛrɛ yan dɛ ne mi tɔgɔ fɔ ayi ne bɔra i ma ne tɔgɔ fɔ
parce que e mun fɔ ne bɔra dene boy e mun kan bɛ ne ma a ne kan tɛ ma ne kan tɛ ma dɛ u b'a fɔ cogo di ko le mot n'a de sens lorsqu'il est envoyé e ka taa sa lorsqu'il est employé dans une phrase voilà o tubabukan ye un mot n'a de sens que lorsqu'il est employé dans une phrase o tubabukan ye o tɛ bamanankan na dɛ n'i y'a fɔ k'a finen a finen don tubabukan kalabanciya ka ca bamanankan na kuma bɛ a kɔrɔ bɛ an ka taa ba in i ni sɔgɔma n ba ni sɔgɔma k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo maaw ma sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ye juma ye bi ye lawurama don ye an bɛ ala deli ala ka bato minɛ yarabi ala k'an ka jumaw caya amin i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na maa man ka jama an bɛ ala deli ala ka sabali ko di an ma yarabi ka sabali di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi nka ala kana an dusukun fɛnɛ faga i b'a fɔ ko dawusu maa mun bɛ a tɛ sɛ yɛrɛ dabɔ ji la o man ɲi ala kana an ta ko o man ɲi o man ɲi sinon n'i b'a fɛ ka ko jabɔ diɲɛ na i ni maaw ka ɲɛ i bɛ sabali i ni ka ko to maaw ta la maaw yɛrɛ ka ko to i ta la o de b'a diya denmɛni n'i sera na i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya o bɛ kɛ an bɛ ala deli ala kana an kɛ jitɔ ye ala kana ji ala kɔnɔ gana ala kana an kɛ jitɔ ye Banguida mère muso il faut dorer pour moi aussi chez Emmanuel elle est malade a ka cɛ mɛ yan a ka cɛ jumɛn ko député wa député de Dawuda o to ye koyi o to ye o man kɛnɛ yan fiɲɛ min wililen filɛ nin ye a to ye o fɛnɛ sen b'o k'a to ye sa a to ta an nana kɛ sisan a b'a fɔ ko n bɛ ka ko dɔ kisi a cɛ ma nka a to ta fiɲɛ min wililen filɛ an ka taa n'a ye ba ye kɔɲɔdɔn o tɛ don sudalen o don n'an bɛ taa an bɛ se o n'an bɛ taa an bɛ se dɛ Cheikh Sidibe i bɔra ka yɔrɔnin min fɔ n bɛ yɔrɔ dɔ fara a kan o ye ka kɛnɛ ka don n'o ye o ye ni i sera a tɔgɔ hydraulique tɛ de min filɛ nin ye bada la fo sira bɛ fara ka taa sira bɛ kɛ fila ye fo kelen bɛ taa place kɔrɔ fɛ kelen bɛ munumunu f'a bɛ taa BDM yɔrɔ fɛ ni i ye fɛn fɔlɔ tigɛ ta yɔrɔ min na k'i kunda BDM yɔrɔ kan journal feerela tɛ i kelen fɛ fɛn dɔ in tɛ yen yanni i ka se BDM ma Cheikh Sidibe y'o kɛ tamati feere yɔrɔ ye o ye fani sira ne ma yɔrɔ faamu yɛrɛ e m'a faamu n'i tɛmɛra INPS da la sira tɛ kɛ fila ye yan yanni ka se place kɔrɔ yɛrɛ ma dɔw tɛ taa place kɔrɔ fɛ yan dɔw tɛ virgule kɛ k'a fɔ k'u bɛ taa BDM sira fɛ yan yanni ka se BDM fɛ yɛrɛ ma dɛ i kelen fɛ journal feerela tɛ yan tɛ feerelaw bɛɛ bɛ yen tɛ feerela bon u ye tamati fara kan o nin da ma maaw bɔ bilen u bɛ ka tamati ni kɔngɔ ni jaba o de bɛ et puis a ko juguma yɔrɔ yɛrɛ min ye i b'a dɔn wa ko sigi k'u kɔ don polisiw ma fɔlɔ bɛ taa warimisɛn ɲini u bolo kamungo la kamungo la a ye ɲama an ka wari falen kɛ mun ko wari sera polisi ye jago de kɛ on s'en connaît tɛ jago kɛ dɛ non mais an ka jamana c'est le laisser aller parce que trottoir ye goudron non mais même min f'i ye i b'a yɛlɛmalen ka kɛ sugu ye sisan wa ta tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ min ka di min ye o b'o kɛ mais o tɛ nin yan n'o tɛ nin yɔrɔ ye jaba feere yɔrɔ ye a tɛ taa wonda la o ma d'u ma o dir'u ma mais kelen do bɛ tamati segiw ni jaba mais non mais c'est pas possible ni yɛrɛ risque ka bon kojugu ni ko k'i b'a risque yɛrɛ risque ka bon kojugu bon embouteillage yɛrɛ tɛ ban o yɔrɔ la sabu ni tamatiw ni jabaw taara fara k'a lajɛ a segiw de bɛ jigin o filɛ bon ne bɛ tɛmɛ k'a lajɛ n bɛ k'a f'i ye de o tɛmɛ i ka lajɛ m'a lajɛ bon c'est le laisser aller a bɛ fɔ de ma ko laisser aller o don bon polisiw sigilen don han u kɔ donnen don a yɔrɔ yɛrɛ ma u kɔ donnen don u ɲɛsinnen n'a ma u ɲɛsinnen t'a ma parce que kɛsu mun bɛ o yɔrɔ la kɛsu in bɛ rond-point camancɛ na k'a sigi k'a ɲɛsin kiosque sigilen a ɲɛsinnen b'a ma a kɔ donnen t'a polisiw ka kiosque ɲɛsinnen n'o ye bon n'i ye nin fɔ sisan dɔ b'a fɔ k'i bɛna ale ka na bɔn na ɲini yɔrɔ ye nin ye yan o tɛ abada an ka gidɔrɔn o ye na ɲini yɔrɔ ye bon ne bɛ misali dɔ d'i ma kununa sini ne taatɔ so yɔrɔ 26 mars da o kɛra Zrem place yɛrɛ a fɔ yɔrɔ ma ko
passage piéton géranttigiw de bɛ yan ani sangitigiw wa ni ser'u ma dɔrɔn kala voilà i y'a ye voilà mototigi fila kun bɛna se ɲɔgɔn ma moto boliyɔrɔ la parce que ale ka zɛrɛn bɛ mobilitigiw ni passage piéton ala ka ni ci ko zɛrɛn ci ale b'o kan mototigiw bɛ o kɛrɛ la a bɛ n'a fɔ ale bɛ fila de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mototigiw ani mobilitigiw ɲɔgɔn ye donc mototigi fila ye ɲɔgɔn toso tasa kelen de taara bin ale ka zɛrɛn kan k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na bien mun taara gidɔrɔn kan a sigiyɔrɔ don wa mobili y'o k'a dayirimɛ mobili y'o i bɛ pou mun dɔn dɛ fa bɛ seri maaw kan a zɛrɛntigi de wulila ko o ko bɛ kɛ cogo di cɛw ka ko bɛ kɛ cogo di wa ko mun de bɛ kɛ aw kɔni bon Jakinɛ k'ale ka zɛrɛn bɛ sara n bɛ min fɛnɛ f'i ye ka fara a kan i b'a sɔrɔ maire langolo dɔ bɛ yen o bɛ taa sale minɛ nin na i b'a ne tellement que j'étais curieux a ko dabaliba bɛ na seli min na laban tɔgɔ n ye n jɔ ka yɛrɛ n bɛ min f'i ye walayi dɔ bɛ taa sale minɛ a la n'i y'a ɲininka a b'a k'ale bɛ impôt sara a b'a fɔ a dun b'a sara dɛ dɔ bɛ taa minɛ a la e k'i jɔ Vincent i b'a sɔrɔ sangitigiw de bɛ yen moto bɛ boli yɔrɔ min na sange de bɛ yen sira in yɛrɛ tɛ mɔgɔw bɔ mais n'a fɔra mɔgɔw kan ka boli yɔrɔ min na i b'a kalama RSR bɛ baara kolonba de la a tɛ i n'a fɔ Sogonikɔ yan n'i ye Maɲanbugu fɛn tigɛ dɔrɔn i kinibolo lajɛ i kinibolo lajɛ mun y'o kɛ o kɛra sugu de ye o kɛra dama sugu de ye i b'a kalama u bɛ siman da passage piéton kan bi sɔgɔmada in na wula fɛ mototigiw bɛ yɛlɛ parce que moto bɛ boli yɔrɔ min na sange ni zɛrɛn dalen bɛ k'a ta yen nɔ fo wara ka sira fara Yirimajɔ sugu tɛ nin yan Yirimajɔ sugu o ma bɔ ka na gidɔrɔnda la o bɔra ka na gidɔrɔnda la sugu bɛɛ kɔnɔla de la dɛ a dabɔra kɔnɔla de kan mais n ko dɔw nalen n'u sigi fo gidɔrɔn yɛrɛ kan fo gudɔrɔn i bɛ siman bɛ kɛ fɛn na sɔgɔmada wula fɛ mɔgɔw bɛ sigi o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ baara kolon yan est ce que si b'o baara la an ka jamana baara siman tɛ i b'a kalama mototigi fila de y'o fara ɲɔgɔn kan ko nin ye moto boliyɔrɔ ye ko nin tɛ gérant fɛ yɔrɔ dɛ k'an t'a sara mais u man ka sara o mais mɔgɔ dɔw nana ko non ko mototigiw kan ka lajɛ k'u ka dɔ di ninnu ko k'u t'a sara foyi di Jakinɛ ni ne don wa bɔ k'an ka taa polisi la Jakinɛ ni ne don wa walayi ne t'a ci ka k'i la yɛrɛ ne yɛrɛ ka moto tiɲɛna i b'a sara mais sigiyɔrɔ don wa t'i ka a ka taa a ta ɲini maire fɛ a t'a tɔ tora maire min bɛ ka sale minɛ a la dɛ a ka taa ɲini o fɛ n'o tɛ n'i ye mɔgɔ sigiyɔrɔ yan a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jama ye mototigiw fɛ a ta kɛra dangadon ye a k'a ka danga dun a ye danga don awɔ k'a ka danga dun ka danga don nkalon wa k'a ka danga dun mais a yɛrɛ bolo ko ye sigiyɔrɔ de ye siɲɛ parce que a tora yen nin i b'a kalama fɛn dɔw bɛ yen ma se min fɔ laisser aller a man ɲi laisser aller depuis au départ ka mɔgɔw t'u yɛrɛ mɔgɔw tun bɛ sigi gitɔrɔnda la c'est vrai mais gitɔrɔn dilannen trottoir mun bɛ yen a bɛ jate i n'a fɔ o ye passage piéton de ye mototigiw ka sira o bɛ sira fɛ de voilà o bɛ sira fɛ mototigiw ka sira bɛ yen mais e sigilen b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ et puis o t'u bɔ dɛ f'u bɛ zɛrɛn da ka jigin a fila bɛɛ sanfɛ i b'a ko buguso u b'a jɔ k'a cɛ ɲɛ yɛrɛ i b'a ko ayi ko yan yɛrɛ kɔni nin ye sugu de ye nin kɔni nin tɛ bɔ yan yɛrɛ fiyewu et puis mɔgɔ yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'i hakili latigɛ nin kan cogoya min nin bɛɛ de b'a embouteillage juguya nin bɛɛ de b'a juguya e ma ye n'i bɛ taa nin Yirimajɔ sira in fɛ mototigi sira t'i bolo dɛ bonya foyi t'i kan i bɛ jigin duguma de sira t'i bolo sira ko banna mototigi fan fɛ sira tɛ yen mobilitigiw b'a fili dilan de 4 5 passager min ye 2 ye laisser aller ninnu kan ka jɔ an ka jamanaw kɔnɔ ten sinon Yirimajɔ suguda tellement que u bɛ kaba fara ni tiga fara yɛrɛ da gitɔrɔn yɛrɛ kan gitɔrɔn yɛrɛ sanfɛ i yɛrɛ t'i miiri k'a fɔ k'i bɛ Bamakɔ yan ka sɔrɔ sugu bɛ kɔnɔla de la koyi maire tɛ Yirimajɔ yɛrɛ n bɛ ka min f'i ye sugu dɛ maire tɛ i pa kɔ kunna ka don a ka mairie kɔnɔ o bɛ kɛ Yirimajɔ de maire tɛ Yirimajɔ maire b'i sen don ji la ka don a ka mairie kɔnɔ hali n'a yɛrɛ mairie ta ala ka nin se ni san nana o bɛ kɛ Yirimajɔ de maire tɛ yen a ka foyi t'a la maire yɛrɛ de tɛ Yirimajɔ a sen bɔgɔma bɛ don a ka mobili kɔnɔ a bɛ sen bɔgɔma bɛ bɔ a kɔnɔ a ka foyi t'a la bon n'a fɔra ko ka se o bɛ se ka ninnu lawuli yan a tɛ se a b'a minɛ la de e yɛrɛ bɛ ka don mairie kɔnɔ ten i bɛ se ka ninnu lawuli yan salaire yɛrɛ de bɛ di yen cɛ baara kɛra an t'i to yen dɛ a tɛ maire yɛrɛ de tɛ yen mɔgɔ t'i kɔ dɛ baara de kɛ a fɔra i ka baara kɛ mɔgɔ tɛ yen c'est tout parce que wagati sera faamuya ka sɔrɔ non jamana in yɛrɛ laisser aller quoi laisser aller dannen don quoi laisser aller cɛ ka kuma maa dɔw bɛ yan kɛlɛ b'a ko maamugu kɛlɛ maaforoko kɔnɔ u tɛ maako dilan u t'a tiɲɛ c'est le laisser aller
ni échangeur glamba en bega glega dugula iti jiyo ko baraka ke kanya wa bamako nokoli bamako nokoli Allahu akbar ni akuma ta se ka fula fogo ibega ko kale me fe wa ba Kigali Allah abole ngana ngore na ozon ngwe dana ko ba rete abje ka kere mais ale de kuntije ka ke ima fama check de iwa kalama bon fanga na klegandre de fe ni sira bi kun la bi bo est-ce que ti sigi sira ko ke frigoro jaguya dana ngo rede fanga yi est-ce que o tse ya wonne ni sira chama je bi mo ro bi freke foti boala mais iba kalama yo munu bebi ma munu taleno ka bla mairie fait ka bla yoro do la ko te ke frigoro mais olu kenu mo juwe dana or que ils sont dans leur rôle dokoma olu tara ye Kigali min fo Rwanda utara Kigali dana ka do bitigi la ka shingomsa ka farafli ko den san duru de nana afarata olu ko ka bla kubella o te mola gele e mola gele den san duru ko de nana shingom farata ka bla kubella awo o te mawa bo o jamana ulai sa ma fie gwe me moro fi ba kalama nga fo hotel Salamu yoro ni cité ministère yoro woro frigara munu be joye ni mo wa fo munu me précisément ko baman sabate fote ya nol nana ku gen do ba ko ga utoy ku ga frego malte fama jamana c'est de laisser les désordres s'installer jangene ibi mogori jangene mu me fene be nfo jangene mena feno fi o yoro la ni afi ibna yele wallahi akira nyere nye ewara unanu chu ku be frigela ku bu gengu minea kelema la ale akira sungolo fe wallahi me ga fi ale gato frela do bala de ale o de sui ko gen ko gabe so ma robina ka i tireki i plonjo ga gato plateau ka mega dane mega kale da kera wallahi amma ro sam ni ko saraga gato mana fara da ki dafa gato la ka so ga to genda ay wa kala ol fe bulu fleli ol nya do mais iba kala ma munu be lo barala abe mais adete malata o ketu o ga o de ke no mais anale tira timu na ti de nyimai ale mungo ti nyimai ale tira de kale gata yoro mo kana sigala ka ke frige yoro mais ne tara mo mona boli iba kala alu be la masamu ga go ba dudi ko mata no ba du tira wa ba majede wata mo to galle mu rubata sa ba be bi abe chedi abe dere sino ali munu mi bla ko ta suko che ko kashe ta la ka fa jauh tu adibi mana akene chama nan ma be chama fi adu chama labam barama kono baba musa klela uba ko tare wara place la dese o suko de kumeta zola te tare bi on zo maje la wa ala kan kuna ja wa be mu o kuma na wara uma suna tibe foto ko na ku ga kete o ya ketu mais ti de mi ti ketu ya mina o ya le re tanyini ni akek famuni suna ma foti dene figa do ku ibe ma worebe iga liberté be dawro mina do tabe damne c'est pas bon ana nyoni bi dugu ba kono sigiro de be maula beni sigiro an yoro mun fo an ga fo foto la soni ngo sesere fu yoro ko ke suye an interview gala chien clente chien fla ngo debi mo kelen sikile no amiga kuma fo mo kelen wa dem ni bibi na mo jolbe wa dem ni zabani kawa ni akli jimi su jangene me mi fie mo na bola mangoro ko na do no kala jangene mobili be bo village la kana dogojo mobili no abe décharger voilà auto gale place kaba be jigi alors que zaba be jigi zabango watila mangoro be jigi mangoro watila bon adabora kaba yesuya yere ni sugu je ma ni kuma fo ba ibika da me sugu tew amadaba kama yeni sugu no sugu je de me domina ndaro nyini nga gogo meribe impom newla kol bebe salen sara awo abe kan taru nyini ngadi abe ko kube impôt sara kube salen sara le jumana fan bere do laisser aller ka moto uyere mati bro de la procédure ko au Kobanon est devenu président fondateur quoi sanction civile comme ça sanction comme voilà donc dena nga ta wigan ngeno jongoti jome sanctionné are ko kima ko prof est devenu ale fena ma fo ko don ki gira prof de mais ki ma ke professeur foro kuno are ko ka fa F boala ka ke pro ya
i b'a kana fɔ mɔgɔ ma ko pour quartier kɔrɔ tɛ ɲuman kɛ ya gata foli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kosɛbɛ maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen Dr Sugal Kogala Mayiga a ye wulikajɔ min kɛ bi wulikajɔ in a kɛlen don ka diɲɛmaa ga kamana la kunu Faransi président a y'a a dusu bɔ a ye o da kɛnɛ kan k'a fɔ ko ale dimina a dimina an bɛ tila ka don a ka dimi kɔnɔla la a fununa ka dimi sisan a bɛ fɔ fɛn min ma ko k'a funu a b'o o niveau la Ala k'an kunna ja ya rabbi an bɛ foli ni tanuya b'o lase an ma yan fo Élysée kɔnɔla la nin yɔrɔ in na ne bɛ maître Bokar karamɔgɔ Kulubali a ye bataki dɔ sɛbɛn bɛɛ ne bolo n'i bɛ se ka dɔɔni kalan a ɲini k'a kalan a ka bataki a y'a ɲɛsin a ma sɔn ka muso in ta tɔgɔ ma a y'a sɛbɛn ko ɲɛba fɛn do sa ayi ale tɛ ɲɛba yɛrɛ ale ye ɲɛbanin de ye mais a y'a bonya non c'est ɲɛbanin komi a y'a fɔ k'a d'a kan courage barili ko tɛ yan ko komi muso do donc dɔgɔyama man ka se muso ma mais bataki n'i y'a kalan sɔrɔ makɔrɔ ka kuma kɔfɛ ne y'ale le kalan sunɔgɔ cogo ɲɛna ne lafiyara n ko halisa cɛ tɔ bɛ Mali la an ka taa ɲɛfɛ ayi Jaginɛ n ko Samori taara ka cɛ min to yen cɛ tɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan c'est clair Allahu akbar a cɛ tɛ ban Jaginɛ kunnafoni a tɛ nin ye le 22 septembre nin ye a ka nɔbila ye Shana Takiyo El Hajj a kumara a y'a yira k'a fɔ ko Adama Cɛmɔgɔ professeur Cɛmɔgɔ Sangare dɔɔnin dɔrɔn ko fɛn min ye kiiri a ka wele bɛna se a ma ale fana professeur kɔɲɔdɔn dɔn sudalen do dɛ a fɔra ko kɔɲɔdɔn o ye dɔn sudalen n'i ye ko ta ka lajɛ kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn ale ka ko ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maramafɛn ko la wulikajɔ kun kɛra an ka jamana fɛ waati dɔw la k'a fɔ ka maramafɛnw k'u ɲini ni k'u bila an ka kɛlɛcɛw olu ka bolo kan a yira k'a fɔ ko wari ko a dunna bolo fila la ka kɛ ni kunnafonidila ale ka kibaruya ye a y'a yira k'a fɔ ko pôle économique n'o ye an ka tribunal ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ko a ma mɛn kosɛbɛ olu ye mandat ta ni ka a da Tumei Traoré kan ale min kun ye directeur régional de contrôle financier Gawo nga nin ko in bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ wɛrɛ b'a la a bɛ ministère de la défense o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ muso min bɛ yen ni tɛgɛ dara a fana kan ni ka taa ni a ye dépôt dara a kan ni ka taa ni a ye o musolaka in sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔla la musolaka in de ye cɛ in ale tɔgɔ fɔ n'o ye Tumei ye o tɔgɔ fɔlen kɔ directement u sera ka convocation ta ni ka a di Tumei ma Tumei nalen kɔ waati min na u sɔrɔla ka dépôt u ye dépôt ko o da kan o dépôt da dépôt dalen a ka waati min na kunnafonidila ko n'i ye kow ta k'a lajɛ ko maa minnu kɔni bɛ yen n'u minɛra yanni Tumei ale ni an balaka in cɛ o ye maa 4 ye o maa 4 ka fara maa 2 min ni olu minɛra laban na ko tɔgɔ kelen pe de bɛ ka bɔ ninnu da professeur Cɛmɔgɔ Cɛmɔgɔ mun b'a la Cɛmɔgɔ ma kɛ ministre de la défense ye kɔrɔ yan ministre de la défense nka a ye o baaraw kɛ waati jumɛn Jaginɛ tu veux pousser à parler Cɛmɔgɔ professeur ne ma dugawu kɛ yan ko ni gouvernement kura bɛ sigi ko Ala kana Cɛmɔgɔ y'a la o y'a sɔrɔ an ka dugu min cira dan b'a la an ye dugawu kɛ yan e yɛrɛ de y'a fatiya laban ta Adama Cɛmɔgɔ ale de kudo n y'a kɛmɛ n hakili b'a la an ye dugawu kɛ yan n ko Ala an b'i deli Ala se bɛɛ ye de ta ye Ala an bolo fila jannen filɛ Ala kana Cɛmɔgɔ ɲɔgɔn ministre d'anw ma bilen Ala y'an ka wele jaabi Ala y'an ka wele jaabi a don kofɔlen kama Cɛmɔgɔ professeur ja maa caman kun sigilen don ni ka kunun yɛrɛ de kɔnɔ k'a fɔ ko convocation ko a na don a tigɛ ka taa ɲininkali ka kɛ ɲininkali kɔfɛ ni ka sɔrɔ ka dépôt ko o da a kan maa caman kun sigilen don ni ka kunun de kɔnɔ nka kunun dépôt kɔni o ma da a kan convocation o fana yɛrɛ ma di a ma kunnafonidila y'a yira k'a fɔ ko nin ko kɔni ko kɔɲɔdon don sudalen don Ala tɛna mɛn bilen Cɛmɔgɔ ko a fana na wele ni ka a ɲininka a dalakan na ni siga kɛra a la a bɛ fɔ k'a ka to yen
mateni ana wele parti ɲɛma do dɛ odo parti ɲɛma dɔ bɛ yen dɔ tɛ yan e ko a yɛrɛ fɛnɛ tɛ adama ɲɛmaya ɲinini na ko kura jumɛn cɛmɔgɔw tɛ ka fɔ adama militant ka sabali sa non ka sabali halisa nin bɛ adama ɲɛmaya ɲini na parti ɲɛma ko t'a la i kɔni n'i ye jamana in ta dun a bɛ bɔ bon i ɲɛ bɛ nin na cogo min na an ye ninnu ye baaraw la yan c'est à dire an ye ninnu ye baara la quoi baarakɛlaw tɛ an minnu miiri yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ko hali n'i bɛ sigi tabali la k'i sigi conseil ninnu dɔw yɛrɛ de ye parti yɛrɛ kɛ k'i ka ye conseil des ministres la dɔrɔn ka t'i sigi conseil des ministres tabali la dɔrɔn n'olu de ye parti transformé ka kɛ club de soutien non mais ninnu maa mun miiri mana kɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ maninfin miiri ye jamanajɔ la ne ka taa n sigi tabali la dɔrɔn a ka fɔ ko ne fɛnɛ sigira conseil des ministres tabali la an ye ninnu ye baara la yan u ma se ka foyi kɛ poutre u ma se k'a kɛ après défenseur ministre de l'environnement de tɛ a y'o baaraw fɛnɛ kɛ an taara environnement détérioré an delila ka taa dugu dɔ la a dugu bɛ Buguni fanfɛla la ye Alahu akibaru o tun ye miniko ye n'olu fana y'u da don a ka kow la Jaginɛ k'a ka kow ɲɛfɔ Buguni ka dugu de o ala Jaginɛ ko n'a ma fɛn sɔrɔ Buguni a bɛ se ka kɛ Mali président n'olu y'u da don a ko la nin ka ko ka fɔ k'u b'a ɲɛfɔ non mais c'est pas la peine ou bien Gana dugu kare don non ayi dɛ a bɛ Buguni yan fan fɛ yen non Gana don a kɔni bɛ awɔ il est Gana a bɛ Buguni yan fan fɛ yen non mais kɔni c'est-à-dire k'a fɔ ko adama ɲɔgɔn parti ba ninnu dɔw k'a fɔ k'u b'o ɲɛmaayaw ɲini tuguni n'a kɛra balani la i ka bilan c'est nul non pas nul catastrophique mais n'olu de ye parti yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ club de soutien ni ne bɛɛ parti ci élection o élection on va soutenir telle personne maa ka bila parti ɲɛ danaya bɛ minnu kan mais ala kana kɛ maa fɛ maa ye ya rabi an ka taa kunnafoli an ka tɛmɛ n'a ye an ka taa maa k'i pan ko kunna ni ka maaya kɛ kosɛbɛ kunnafoli min ni a fɔtɔ filɛ nin ye a bɛ sɔn ka maa caman bali u ka tile a bɛ sɔn ka tiɲɛ u bolo nka k'u ka sabali ka ji suma dɔɔni gɛrɛ u la u ka ji min taa to yen a to yen ayi dɛ kunnafoli bɛ fɔ dɛ minnu yɛrɛ bɛ kuran ma daraka dun la rétention a bɛ fɔ cogo di de l'information c'est un délit voilà kunnafoli n'a b'i bolo n'i m'a di dɔrɔn i binna maaw kan voilà ni maaw ka hakɛ ndaraki i ye maaw ka hakɛ ndaraki kunnafoli disɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma les sphinx u ko ala kana nin kɛ tiɲɛ ye ko nka ko tiɲɛ don dɛ ko ala kana kɛ tiɲɛ ko nka ko tiɲɛ don nka tiɲɛ don Jaginɛ a fɔ min ma ko loi d'orientation et de programmation militaire ni o de ye nafolo ye nafolo min ni an ka bulonba kun ye tigɛkɔrɔta kɛ a la k'a fɔ ko ka a bila an ka wolomasiri tabaw ka bolo kan cogoya min na faso a lakanali a bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko wari ko a dunna bolo fila la finman kɛra jɛman ye sitɛrinin kelen i b'a sɔrɔ sugu kɔnɔ a cayalenba 100,000 1,70,000 1,80,000 dɔw taara o surfacturé ko o kɛ 1,800,000 ye i hakili b'o la dɔw taara société den kelen ka taa a feere 6,000 jamana ma dɔw ye essence min kan ka di sɔrɔsiw ma dɔw ye o ɲagamin ko o kɛ fɛn wɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra a baara la fɛn min ni o kuma yɛrɛ kuma fɔ maaw ye o de filɛ nin ye a yirala k'a fɔ a bɛ fɔ min ma selon Nouarada dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation militaire ko o okumu kɔnɔ loi d'orientation okumu kɔnɔ ko dɔw ye kan 15 kan 15 k'a dilan u kunkolo kɔnɔ ayi m'a faamu i y'a faamu i y'a faamu Isabali on a compris ayi e ka sigi a yɔrɔ kan Jaginɛ e ka kɛ ne ka chef ye e ka kɛ ne ka chef ye ne ke e ci sisan k'a fɔ ko Jaginɛ ko kan joli de b'an bolo n'a sɔrɔ kan ye 5 ye e ka kan kɛ 10 ye kana o jaabi kana o di e ma ka kan k'o kɛ 10 ye Cheikh Sidibe tulo b'a la kan 15 dɔ ye o dilan ka sɔrɔ a kan
a tɛ a ma deli ka kɛ ni ale yɛrɛ kunkolo tɛ ale yɛrɛ kunkolo kɔnɔla tɛ kan in tɛ diɲɛ fan si o kan a bɛ to ka wari minɛ k'a fɔ ko maramafɛnw k'o bɛ san ka taa n'o ye kan kɔnɔ kelen a fɔ kelen filanan fɛn min ye dumuni ani taji o kun wari bɛ bɔ jamana kun ni ka taa o kan in kɔnɔ fila kan min b'a kunkolo la a kan n'a tɛ yen o tun bɛ kɛ fɛn min ye sara fana tun bɛ di a tun bɛ sara fana minɛ ka taa n'o ye a ka kunkolo kɔnɔ kan fictif kɔnɔ fictif c'est le mot a tun b'o kɛ a wari ale de tun a wari bɛɛ tun bɛ cɛ ka di maa damadɔ ma olu bɛ taa ni a wari ye Allahu akbar ni ko sɛgɛsɛgɛra a ɲɛ ma maa o maa sen bɛ nin kan a bɛ fɔ min ma ko fictif ko la fictif yɛrɛ tɛ ça c'est virtuel kan fictif des éléments virtuels k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yen k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen ka jamana nafolo cɛ ka taa n'a ye jamana kɛlɛkɛminɛnw k'olu cɛ ka taa n'a ye jamana wariw k'olu cɛ ka taa n'a ye k'i bɛ taa maaw sara ja kan yɛrɛ tɛ yen kan kelen tɛ dɛ kan 15 awɔ lakana bɛ se ka sabati a bɛ sabati dɛ a bɛ sabati olu de ka lakana bɛ sabati kuma filɛ nin ye Allahu akbar kuma filɛ mas ni a tɛ tɛmɛ Ala ta kan a dun kɛra dɛ o de bɛ fɔ nin kuma in na a kɛra nin waleya in o de la enquête kan ka kɛ toujours voilà ni kiri ko dabilara dɔrɔn jamana tɛ marché ayi sabula nin waleya cɛjugu ninnu dɔw yɛrɛ bɛ ka baro o tɛ ka dɔw sɔn misaliya la a bɛ dɔw ɲɛna ko jamana bɛ to bolo kelen de ma alors que donse kelen tɛ dugu jɛ kow bɛ se ka yɛlɛma cogo sugu bɛɛ la voilà i bɛ don min na i b'i miiri de ko don wɛrɛ bɛ yen maa wɛrɛ bɛ se ka na mun minɛ e contrôler donc i k'a kɛ ka ɲɛ o de da ka di i la nin kuma tɛ dɔwɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛli ka kɛ minnu nɔ bɛ nin ko la fɛn fɛn sen b'a ko la ka nin bɛɛ minɛ sabula nin kan fictif fɛn fɛn filɛ nin n'u y'a créé u yɛrɛ kunkolo kan 15 ni i b'a sɔrɔ a bɛ jate de k'a fɔ ko nin bɛ zone fɛn fɛn la olu lakanalen don sécurité bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen alors que dugu bɛ ka continuer ka ci i b'a dɔn nin bɛɛ ye min ye nin bɛɛ y'an ka président kɔrɔ ye n'i da k'i ye faama ye k'i tɛ yala jamana kɔnɔ e bɛ to yen nɔ la ten a kɔni a bɛ kɛ tan tɔ mais a bɛ kɛ tan de n'u n'a fɔ ko kan bɛ yen fɛ toi tu n'as pas le moyen de vérifier Janginɛ kuma filɛ nin cɛ yɛrɛ kuma fɔ kuma daminɛ la kɔla kana kɛ cɛ ko nka ko tiɲɛ don awɔ o de b'i kabakoya quoi o b'i kabakoya Burama yɔrɔ Mariko duwawu kan ka kɛ Kɔlɔnjɛba i bɛ ka ɲɔgɔn président wallahi duwawu de maliyɛn kan ka duwawu de kɛ c'est-à-dire bɛɛ kan ka duwawu kɛ Ala k'an kisi c'est-à-dire fo ka diɲɛ wuli quoi a kana su an ka jamana in kana sɔrɔ i b'a ye mɔgɔw ka duwawu kɛ ka tila ka danga don ko maliyɛn ta ye kuma bɛɛ ni président mun taara k'a bɛ nimisaw nɔfɛ kuma la ni maa b'i to i yɛrɛ ma k'i hakili bɛɛ ka ɲi cɛ ɲuman na martaba bɛɛ dafalen don k'i bɛ nimisa i bɛ k'a nɔfɛ fo ka diɲɛ wuli mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ nin man ka bali maa la a man ka bali maa la mun na hakili b'a la n bɛ k'a fɔ sisan nɔ Mariko a delila k'an wele ka kunnafoni dɔ d'a ma armée kan a yɛrɛ k'a fɔ ni Mali la mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ u b'a f'i ye ko mɔgɔ 600 bɛ yan docteur Umaru Mariko Sadi ɲɛma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ yen a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 a y'a fɔ Mariko ye nin kɛlɛ kɛ a y'a kɛlɛ kɛ siɲɛ bon n'a fɔra o jamana kelen k'a nana fɔ ko kan bɛ yɔrɔ dɔw la ko mɔgɔw b'a kɔnɔ o kana na bali la parce que ja foyi tɛ yen i b'a kalan Mali kɔnɔ quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen je pèse bien mes mots officier dɔw bɛ Mali kɔnɔ olu kan ka jɔ k'u fa di ka mugu ci u la exécuter devant tout le monde et puis u bɛ kɛ misali fɛnɛ k'a jira k'a fɔ armée wari maa si man ka ta ka bɛn sɔrɔ la a ka ɲi 26 mars yɛrɛ de la 26 mars la tout près an kɔrɔ yan k'a bila télé la direct n'a ye mɔgɔw jɔ k'a fɔ ko droit de l'homme yɛrɛ tɛ yan parce que mɔgɔ tɛ se ka miiri k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɛ yen ko jamana ni kisili jamana kɔnɔdenw ni kisili u bolofɛnw n'u bolominɛnw olu bɛ kisi cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ sabati ni maramafɛn min bɛ di wolomasiri tabaw ma olu de b'a to an bɛ da an bɛ sunɔgɔ an bɛ fɛrɛ mais ne kelen o ta ko o mugan k'i sigi i b'a fɔ ko nin bɛ yan fɛ k'a sɔrɔ o tɛ yen mun mana contrôle fɛn mana kɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon tajiw bɛɛ feere ni kuma bɛɛ fɔra yan nɔ a kɔrɔlen na o de la wagati dɔ la a fɔra yan nɔ ko mɔgɔ officier dɔw taara mɔgɔ dɔ visite randi yɔrɔ dɔ la k'u ko non k'u nana cogo min na k'u yɛrɛ ka sigi duguma a kɛra parce que les gens sont frustrés o bɛ ban cogo min na dɛ Cheikh ninnu bɛ faga de
i bɛ nin mɔgɔ minnu ni i sen yera na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'e tɔgɔ bɛ nin na k'i y'a fɔ ko kan bɛ jɔyɔrɔ dɔ la kan jɔlen bɛ yen k'e mɔgɔw bila a kɔnɔ ka matériel k'a kɔnɔ a si tɛ yen Jaginɛ i bɛ faga de Jaginɛ i ni saya yɛrɛ kan ka na sɔrɔ i sara Jaginɛ nin ko labanna cogo cogo nin ko munumununa cogo cogo ne bɛ président de jalaki mais nin bɛ faamu cogo di min ko ye président ye a waati wallahi b'ale de jalaki Mali dugu jumɛn de bɛ k'i ma ATT sen ye sa Ala k'a da yɔrɔ sumaya ka kuma fɔ wagati dɔ la mais yala sa an ni Buguna ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan polisiw ka fɛn mun kɛra Bugbe fɛ k'u mite ka taa Tɔnbukutu walima Gao de Tɔnbukutu a fɔra k'u bɛ taa bila yɔrɔ min na a yɔrɔ mɔgɔ kun tɛ se u ye mɔgɔ bila ka taa a bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ or u ye galon de tigɛ galon de kun don a ko galon de bɛ tigɛ président ye a donni kelen kama a bɛ dépend i yɛrɛ la dɛ voilà Buguna wulila k'a kuma fɔ yan hali u taara u siyɔrɔ t'u bolo u bɛ si kɛnɛmana ni fɛnw na mais a don o y'a sɔrɔ a bɛ fanga la mais kabini o wagati o kun ye ko vérifier wagati de mais ni président kɔni kɛra i b'i sigi dɔrɔn i ka siège kɔnɔ ne tɛ taa yɔrɔ bɛɛ ni man ka ye yɔrɔ bɛɛ ni syndicat tɛ kuma ne ni nin tɛ kuma k'a sɔrɔ syndicat ye matigi syndicat yɔrɔ kɛ président ye Jaginɛ an ka dugawu de kɛ ka dugawu kɛ wallahi bi ye ɲuman ye i bɛ ka ɲɔgɔn Ala kana a nɔgɔya Mali ye bilen wallahi a dugawu de kan ka dugawu don mun b'a la yakili b'a la Ndilman attaque Ndilman yakili b'a la Ala attaque kɛra 4h du matin an y'a kunnafoli kɛ yan attaque kɛra 4h du matin président bɔra kalama heure min na i b'o dɔn ko 15h o bɛ 15h ka wuli dɔrɔn ka mɔgɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ kɛlɛcɛ min sarala ma taa da dɔ yɛrɛ ka mɔgɔ damadɔ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ko bon ko conseil de défense k'a sigi dɔrɔn ko bon ko 3 jours de deuil formalité ka sɔrɔ c'est à dire hali u ye nombre min fɔ a ye min kun sara a kuma caman a bɛ siɲɛ 3 bɔ a kɛra yan a kɛra jamana in kɔnɔ yan hali sini maa si t'a nombre exact dɔn 4h e ka bɔ 4h du matin e ka bɔ a kalama 15h an minnu yɛrɛ kunnafonidilaw ye an b'a kalama depuis 5h du matin heure kelen mais président Kuturu o bɛɛ kɛra yan n'i y'i sigi ko n ye faama ye n ye masakɛ ye a bɛ taa président bɛ yala de koyi mais président ci de don i bɛ yala de e bɛ ka mun fɔ depuis que u y'a daminɛ u ye kɛlɛ daminɛ wagati min na fɛn bɛ fili wagati min na mais kabini o wagati a fɔra nouvelle fɔra mais n'a fɔra ko président tɛ lawuli i ka jamana kɔnɔdenw sara président ka ta kɛ i b'a fɔ ko k'a tɛ lawuli ko o tɛ lawuli pas les réveiller subhanallah président m'a fɔ nin plateau kelen kan yan ale ka mission dɔ tagali tun bɛ na sa ko président bɛ sunɔgɔ la awɔ ale y'i sigi k'i sigi hors de mission a kan ka signer ale y'i sigi k'i sigi avion bɛna ta k'ale to finalement ale ko Ami a lajɛ i ka lawuli a lawuli dɛ k'a wulila ni marifa ye non mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka dugawu kɛ wallahi ne tun tɛ sa n bɛ mugu ci non mais Igor y'a fɔ a campagne na koyi Igor i b'a dɔn a ko ni maa o maa tɛ se ka premier 2 min tile kɔnɔ k'a man kan ka président ye ko premier 2 non mais n'o de e bɛ se ka k'a ye dɛ n'o de e bɛ se ka k'a ye hali ni ye 4 fɔ an bɛ parce que toi tu prends ayi ne t'an don koyi c'est à dire président sunɔgɔ président jango anw ka jamanaw président yan i bɛ se ka sunɔgɔ wa priorité bɛ fan bɛɛ fɛ tout est prioritaire bon ko nin ka kɛ ten ko président kan kuturu 15 k'a dilan a yɛrɛ ma ten k'a dilan k'a fɔ k'a bɛ yen ka sɔrɔ a tɛ yen e ye président ye a ma vérifier non mais a wari dira cɛ a wari mugan ko wari mugan na a wari bɛ di san o san mɔgɔ minnu tun b'a a kɔnɔ olu ka sara bɛ taa a dotation complet ka mɔgɔ minnu dilan u kunkolo kɔnɔ o dotation complet bɛ taa a dumuni bɛ taa a essence bɛ taa a kɛlɛkɛminɛnw bɛ san u sara bɛ taa kan 15 kan kelen ye maa joli o maa 15 a jate cɛ ka o kuturu k'o kɛ jamana kɔnɔ ko président t'o kalama cɛ ko nin enquête poussée nin bɛ taa guwa la i y'a kɛ cogo cogo wallahi président bɛ nin kalama n kana kɛ kiiritigɛla yɛrɛ a bɛ nin kalama a bɛ se ka kɛ yan i b'a kalama kiiri bɛ ka taa cogo min na a bɛ taa guwa la kan bɛ dilan kunkolo kɔnɔ wa abada kan kiiri bɛ taa la cogo min na a bɛ guwa la a bɛ guwa la dɛ sinon wagati la an delila ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɔra n'a ye
10 tonnes falen no essence la 20 litres bidon on ont détourné voilà ou détourné katakana 20 litres falen essence la ka kega 10 tonnes fa kataka no ye yoro muja o betaka bijadi subolo terroriste subolo o bekla ka segi en contrôle la tukuni et puis lance roquette kuma duguma fana lance roquette anga jamana be tandi jamana be marché tanton joguri c'est pas la peine anga duau de ke jamana en kadi mama kanume mamina ka duau ke jamana en kadi mama ahine be mamina sigatala ka duau ke jamana en kadi mama mami ni agalabu bala abliga jo abise ke mais nogo dongo do c'est pas la peine ala kan kisha anga tanye fe nandara nye fe ko anga kasubo ba kono ko kasula den do be ambe dominer ko bi swengsi côté ka o kasula den ko un célèbre locataire de la MCA vend ses maisons avec la raso fereni mambasa ne le dos aso yana niasa ni kiritara guila maine niasa ne de niasa ne aso retia yanteu masa me adon tamita me akasotia ya masa ni nasa beto ko ware ga musara ko done no nangati gunila angete nyasa ne de station do de ma rugu de ko rabe Dubai de yagne muso chama babulu ko ye to ko fage garabo ga ye to ko fage ngabo ye to ko fage de pate nyamana bagari dembleu okay muso chama babulu akai muso chama babulu annake ka fo a muso dola kelenye ko ale ka so mi me Canada ka aka alaje ko o fere Canada aka so be ko o fere ko sabula ko abe fe ko o wari ko ke nyugon kan ko di pôle économique la jamana na folo do wala sa o be se ka abe fe mi ko liberté conditionnelle ko o wari ta ko dama wala sa abe se ka ayere soro yani kiri o donche ame dominer ko be degun o ya tay bi kono lafli o ya tay bi abe yoro mina ni o ye bago kura kasu bomba kono lay ko muso ko ni mega fere baga nyini nga kiliya masoro ala folo so belebele bade villa chenyi ko abe Canada ka olu fe dogo ni ndola muso ko ni mega mawo nyini nga kelengele na kuma fora mi wago ko kiribise ka guna de na kuma fora mi ko kota ko falinda akola duni keme duru fama kuma ba ko de masa ne basa masa yana falinda akola duni keme duru ngo masa ne beni falinsa ana akola duni ngo masa keme duru ne basa mita Canada ta koso c'est kuma vleni mas ni ko woni ni jamana nafolo ni toujours ni ma yira ka fo Allahu akbar mogo i kan ka bi joro ka sini joro a joro de sini joro mogo si tɛ sini dɔn i bɛ don min na a kɛ ka ɲa o de ɲɔgɔn tɛ a kɛ ka ɲa o de ɲɔgɔn tɛ Allahu akbar sinon bi ale hinɛ bɛ se ka don jɔn na a hinɛ kɔni tɛ ne la o voilà hinɛ tɛ se ka don mɔgɔ si la des millions chef wallahi nunu caman be nunu ka jangina min fɔ tan do dɛ wallahi tan nunu kan ka la ɲɔ de ka mugu cu la wallahi nunu ye tiɲɛli min kɛ jamana kun villa an bɛ san 100 gan tɛ bɔ a dingɛ mas villa kelen yɛrɛ Canada o wari e b'o bɔ min a kuma to yen ni jamana nafolo tɛ jamana nafolo n'i y'a to yen nɔ a bɛ se ka mɔgɔ joli furakɛ a to yen a bɛ se ka mɔgɔ joli ni kisi an ka hôpital kuturu bɛ ka jɔ yan nɔ ko appareil de dialyse kama mɔgɔw ni ma ka to a la e b'o wariba in suɲɛ i bɛ taa villa san Canada ça sert à quoi rien namara b'a don ɲa a t'a dugujɛ ɲa dɛ aminɛtɔ tɛ nin y'a la a t'a dugujɛ ɲa aminɛtɔ tɛ nin y'a la hali u ka so yan an bɛ tila ka nin bɛɛ san o de don a yɛrɛ fana bɛ dɔ san i yɛrɛ fana bɛ dɔ san kiri banni k'u bɛ kiri kelen ka aminɛ ka a kɛ vente aux enchères jagana n b'a san dɛ mais ni kiri de ma ban ne b'a san parce que a kɔnɔ gannen don sa a b'a feere mais jagana i b'a dabɔ i kɔ min kama i yɛrɛ tɛ o caman bɛ yen u b'a dabɔ o kow de kama i bɛ tila k'a ye olu o kow bɛ tila ka gulɔminabaw barika bannenw u tɛ se ka ko foyi k'u yɛrɛ ye an bɛ tila ka t'u labɔ a kɔnɔ k'a san a bɛ kɛ ten de o de don
jamana foroba wari k'i dafa la cogo dɔ la. I ye kuma min fɔ quoi i yɛrɛ ala tɛ sunɔgɔ la koyi. I ye mun fɔ a daminɛ ko kutuba don dɛ. adamaden ko ne a laban tɛ foyi ni tɔɲɔ tɛ. Tɔɲɔ don. yɛrɛkun tɔɲɔ don. O don. I b'i yɛrɛ tɔɲɔ k'i nɔfɛmɔgɔw tɔɲɔ k'i muso tɔɲɔ k'i den tɔɲɔ k'i ka kabila bɛɛ tɔɲɔ. bɛɛ tɔɲɔ. donc ni m'o dankun de la da b'i denw ye sunɔgɔ t'u ye da b'i muso ye sunɔgɔ t'u ye e yɛrɛ b'i muso wele dɔrɔn ko k'a ka so feere ça veut dire que n'i y'a ye k'a fɔ a muso ma ko k'a ta feere dɔ b'a yɛrɛ bolo yɔrɔ wɛrɛ. ayi dɛ ale yɛrɛ de ta don ko muso ka Canada ta de feere muso ta tɛ ko ye a y'a di muso de ma ko muso ka ale bɛ wolo a bɛ se k'a feere cogo di. ale tɛ se k'a feere. ko muso k'a feere. ko muso k'a feere. muso b'a feere. awɔ muso b'a feere. ayi mais a tɛ ka client kɔni sɔrɔ fɔlɔ. a bɛ client sɔrɔ hali n'a client parce que a bɛ cogo min na bi n'i bolo bɛ bama da a ka gɛlɛn i b'a nɛgɛn k'a labɔ de ale bɛ taa nin fɔ dɔ ye bi hali n'a ko canadien dɔw ko k'u bɛ nin san o tɛna sɔrɔ o sagona wari la. ko b'a kɔ dɛ ayi ko yɛrɛ b'a kɔ mɔgɔ kana. i m'a faamu mais fosi n'i ko mɔgɔ kana sa liberté provisoire sɔrɔ dɛ. a b'a sara de pour ka caution dɔɔni sɔrɔ. maa min kan ka faga e bɛ ka liberté provisoire ko de fɔ. ne fɛ ka mun fɔ a bɛ k'a ko de kama n'a bɔra a nana kɛ a tɔ minnu b'a bolo parce que ne ma dala ni ninnu dɔw ka wari yɛrɛ nafolo bɛ bila banque la o ne ma n'a tɛ ninnu bolo tunga ma jana de kɔnɔ quoi. kabako tɛ yan. tunga ma jana. bon i b'a dɔn maa dɔw sigilen i bɛ dɔw yɛrɛ mankan mɛn k'u bolo labila i bolo labilalen n'o mun de k'a mun. a fɔ an ye ta. i bɛ ɲini ka tɔgɔ fɔ kɛ n'i ko ne bɛna tɔgɔ fɔ kɛ sisan kɔni i y'a fɔ. i bolo labilalen n'o mun kan. voilà wari faso wari ka kɛ nin sɔn ni jugusɔn ye ba fa ni tile cɛ. k'e bolo labilalen. wa fo ni kungo cɛ u b'a dun cogo sugu bɛɛ la a bɛ don fɛn fɛn sugu bɛɛ. i b'a dɔn nin ka jugu hali ni ɲɛngoya ni asiriya ye. a ka jugu n'o ye. u bɛ wari de cɛ ka taa bila ye hali mɔdenw olu bɛ se ka dɔ dun a la. cɛ i ta kɛ sa a ka ɲi. non ka haramu dun ka taa mɔgɔw ka wari cɛ ten. k'a dun fo k'i sinɛ k'i daburu curu di. o b'a sɔrɔ o waati kelen na dɔw dalen don ɲama kan dɔw bɛ si garabaliw kɔnɔ dɔw bɛ si ɲama kan. wa ɲɛ bɔ mɔgɔw la dɛ. bi olu mɔgɔ kelen bɛ ka tila ka ta ko o ladiya maa dɔw fɛ i b'a fɔ k'olu ma mara kɛ ko n'olu y'u miiri olu mɔgɔw sigilen bɛ ɲamaton na n'u y'u miiri olu bɛ yɔrɔ in na k'a sɔrɔ e mara kɛ yan an ɲɛna kunun an kɔrɔ. a kɛra olu ka tile yɛrɛ de la. an kɔrɔ kunun. déplacé ko kuma yɛrɛ i t'a min u da. coronavirus ko wagati hali b'a fɔ ko i b'a ka coronavirus wagati k'a fɔra ko ka fɛn dɔ di déplacé ma o fana bɛ yen. déplacé dama jɔn de ta dira sa. n'i ta sɔrɔ a sɔrɔ cogo la. mais i b'a kalama jamana in kɔnɔ ne taara mɔgɔ yɛrɛ bɛ sigi ka ni nafolo sugu don i fa jamana kɔnɔ cogoya min na. i ye min fɔ a fɔ ninnu ma ko kafiriw jurumu yɛrɛ t'a la. mɔgɔw kan ka ci mɔgɔw de don. k'i sigi i ka jamana kɔnɔ k'e fana bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ jamana k'o faamaya ko k'o ɲini ko k'o jamana bɔ nɔgɔ la. e yɛrɛ da kan ka don kuma la o yɛrɛ kɔnɔ wa. e yɛrɛ bɛ nɔgɔ la. i da yɛrɛ man ka don kuma la. parce que i nɔgɔlen don wali fɛn b'i bolo i jɛlen don i ka chemise ka ɲi i ka veste ka ɲi i ka soulier ka ɲi i ka verre y'i minɛ mais i nɔgɔlen don mɔgɔw ɲugulen don i la i ɲugutɔ fɛn nin. bon ni ninnu ma fura ta u tɛ se ka sunɔgɔ yɛrɛ. i bɛ sunɔgɔ cogo di. ne yɛrɛ n bɛ mun fɔ quoi. n'u ma fura yɛrɛ ta u tɛ se ka sunɔgɔ. non k'i ka martaba a kana k'i kɔnɔ k'u bɛ k'u diya dɛ. i kunkolo ka ɲi i hakili dafalen don u yɛrɛ ma i ka faculté jugement i n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka faso wari dun tan quoi i kelen. Jangan dunia yɛrɛ tɛ se n bɛ tila k'a caman ba den cɛ ka taa mara ye n'u taara a mara hali denw ka dunni t'a ban hali mɔdenw ka dunni o t'a ban cɛ y'an ka taa Jangan kunnafoni an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye n'i ye an ka jamana in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ dunko juguya min ni a kɛra Jangan a barika de ka bon fo ka taa fɔ a to ten. Bon ni enquête Jangan ni ko k'i bɛ nin bɔ a bɔcogo la Cheikh Sidibe non mais maaw ko an ka taa nin tɛ se ka sigi nin tɛ se ka kɛ ko ministre de la défense k'ale t'a kalama a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ ko commandant de zone ko olu o dɔ tɛ nin kalama a tɛ se non ni chaîne de nin bɛ taa gun fo ɲɛmaa la ni ko k'i bɛ nin enquête kan 15 le chef suprême des armées kan 10 le président est le chef suprême des armées cɛ ayi bɛ guyi la bon kan kelen e t'i ka kan yɔrɔ dɔn bon kan kelen jama ta i k'a lajɛ kan kelen entretien yɛrɛ fana o entretien ta i k'a lajɛ maa joli bɛ se ka y'a kɔnɔ o maa kelen bɛ joli ta kalo la maaw ka sara tɛ kelen sabula gradiw tɛ kelen ɔ dumuni ko bɛ cogo di o carburant ko bɛ cogo di a jiko bɛ cogo di wa carburant min dira ko ka patrouille kɛ n'a ye bon dotation minnu bɛ d'u ma finiw ni marifaw ni fɛnw cɛ
dire Allahu akbar ja kanti o masa a bɛ se ka kɛ nin caman yɛrɛ bɛ yen k'a ma deli ka kɛ kan 15 a fɔlen don a wari bɛ bɔ k'a fɔ k'a bɛ jati a bɛ ɲini de a bɛ ɲini dɔrɔn wari bɛ yɔrɔ min na a ka wari di ni wari yɛrɛ kɔfɛ mɔgɔ minnu sara a bɛ faga a bɛ faga a banna a bɛ ɲini n'a tigilamɔgɔ n'a dɔnna mun ni mun ma kelen ko ye ayi n bɛ fɛn n'a dɔnna mun ni mun nɔ b'a la wari bɛ minɛ o la ni sariya kura mun taara ne yɛrɛ kun ko i ma n ko mais ninnu t'a ka minɛ o la hali ye mun sɔrɔ ka sɔrɔ u ma don wolomasiri tabaa la o ka minɛ o la o tɛ yan ka tila k'u faga mais a tɛ hali ni y'u faga a tɛ bɔli kɛ ayi n bɛ fɛ u bɛ faga sa parce que n'i ma maa dɔw faga ayi mais a bɛ kɛ misali de ye quoi parce que n'a ma kɛ misali bi c'est faut que mɔgɔ kana sɔrɔsiya la bi kana sɔrɔsiya kɛ i b'a fɔ ko n bɛna dɔ ɲini wari ɲini yɔrɔ tɛ c'est parti pour l'amour du pays i taara jamana kanu de kama k'i b'o de kɛ k'i y'o de kanu an ye kunnafonidi de kanu e de ye sɔrɔsiya kanu i ye polisiya kanu généralement o y'i ka baara de ye donc i b'o de kɛ bonya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ karama kɔnɔ davantage min bɛ yen n'o bɛ ɲini k'o di a b'o de fɔ o bɛ ɲini k'o di bi Mali kɔnɔ yan nɔ dɔ bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ plateau kan ko maliyɛn bɛ fɛn bɛɛ fɛ fɛn fila mɔgɔ t'a fɔ maliyɛn ma ko fɛ armée ani Mali national maliyɛn bɛɛ bɛ nin fɛ i kɛra cogo i b'a kalama armée fɔlɔ kuma se yɛrɛ t'a la sisan kuma tɛ mais i b'a kana ko surasiw ka dɔnkili dɔ bɛ da chaque yɛrɛ sigilen i tɛ surasi i tɛ foyi i sigilen farikansi bɛ a bɛ taama i kan i ka soutien bɛ faso kanu de bɛ faso kanu yan i b'a mais i yɛrɛ sigilen i nimisi bɛ wasa mais n'i miiri bi an ka armée bɛ degun min na a b'i tɔɔrɔ k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen olu de b'o wari ta k'o dun u kelen wa u t'a don foyi la fo manamana ko a caman bɛ u b'a bɛɛ don gulɔ la a bɛ Jaginɛ bon o tɛ o yɔrɔ ya o tɛ duni yɛrɛ yɔrɔ ya bon a nana ni tiɲɛni min ye e k'a ta k'a lajɛ n'i ko k'i b'a su jate ninnu kama su min bɔra n'i ko i b'a jate est-ce que ma b'o da dɔn yɛrɛ ya les dégâts so tɛ e bɛ ka min dilan i kunkolo kɔnɔ k'a fɔ ko a kan bɛ yen wari taara a la n'a wari kun taara k'a di kan yɛrɛ bɛ faamu na a kun tɛ ko dɔ ɲa a b'a ɲa a tɛ dɔ lakanabaliya yɛrɛ la an ka surasi dɔw ma sa parce que u bɛ ji ɲini na ji u taara k'u bɛ taa ji ɲini a kɛra a ma kɛ bon n'i ye nin wari ninnu kɛ ɲɔgɔn kan nin wari minnu bɛ ka folofolo ten ka ninnu kɛ ɲɔgɔn kan a tɛ ko dɔ ɲɛnabɔ a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso joli jɔ yan a bɛ ekɔliso joli jɔ a bɛ taa nin bɛ taa gun dɔ la kiri bɛ taa gun dɔ la ko ye politique ma y'a fɔ ko chasse aux sorcières n'i y'i sigi dɔrɔn ne b'i le i n'a sɔrɔ i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye bunahadamaden ɲuman yɛrɛ ni i tɛ mɔgɔ ye ko maamugu kɛlen maa foroko kɔnɔ k'i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e tɛ yɛrɛ kun ɲini na a fɔra ko maa dɔ ye nin kɛwale kɛ ko sɛgɛsɛgɛli taara go la e k'a fɔ ko o ye politique kɛlɛ ye Jaginɛ minnu b'a kuma fɔ taciɲɛ de b'i nɔfɛ o n bɛ kelen kɔni f'i ye minnu b'a kuma fɔ u kelen de min bɛ se k'a fɔ ko karisa minɛra ko nkalon don u ma deli ka na ni o prévu o démenti u b'u ka livre kɔnɔ kuma la ko procédure ma respecté procédure y'a simi bila ye mɔgɔw ka wari dun ni procédure y'a ma simi bila ye a don tɔ i ma procédure fɔ i minɛlen procédure ko la procédure ma simi bila ye a bɛna procédure ko ma simi bila procédure de y'a bila a ma bila procédure mun bila o ma bɔ yan a bɔra yan procédure de y'a bɔ yan n'i m'a kɛ ka ɲa kɔni procédure ko t'o la o i sigi livre kɔnɔ kumaw la yɛrɛ an y'a don tan an y'a bɔ tan n y'a sɔrɔ nun tɔgɔ la n'a sɔrɔ i muso n'i denw de kun sara i t'i sigi ka ni kɔnɔsun tɔmɔkan fɔ mɔgɔw b'a fɔ a somɔgɔw de tɛ sa la walayi ni somɔgɔw bɛ sa i buran ni i denw ni dɔgɔninw de bɛ burujala k'u faga tan i t'i sigi ka mɔgɔ mana minɛ ni armée wari dunni na i b'i sigi ko procédure ko kuma k'e b'o fɔ ne b'i filɛ nu sɔgɔtɔ de ye quoi mɔgɔw k'a kɛ to kuma fɔcogo la an ka taa an ka jamana kɔnɔ expert de bɛ fɛn bɛɛ la a bɛ kuyatɛ ka kuma don i ma deli ka fɛn yɛrɛ min mɛn i tulo la tɔgɔ yɛrɛ min n'i ma deli ka mɛn i tulo la walayi i b'a tɔgɔ fɔ i bɛ maliyɛn dɔ sɔrɔ bi o bɛ ko expert ye ka kuma ko bɛɛ la ka sɔrɔ u t'a dɔn u t'a si dɔn yɛrɛ u t'a si dɔn yɛrɛ i bɛna dɔn parce que mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ko nkalon yɛrɛ défend ko dan de b'a la parce que ni i mɛnna nkalon ko kurutu la ala yɛrɛ b'a yɛrɛ yira i la ka sɔrɔ hali mɔgɔ yɛrɛ tɛ parce que adamaden mana kɛ ŋunnafin ye ka se cogo dɔ la f'i i t'i kini ni numa yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn na ka bɔ bilen mɔgɔw ka hɛrɛ e t'o ɲini fo e nagakɔrɔla ko i bɛ t'o ji la ye ala yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ yira yɛrɛ waati bɛɛ a bɛ k'a yɛrɛ yira c'est dépassé quoi a bɛ k'a yɛrɛ yira walahi mɔgɔ dɔw bɛ yan non an ka taa a k'i ba ko kura ni ka maaya kɛ o don
i b'a ye k'a fɔ kunu an ye fɛn min jɔrɔ kɛ an y'a jɔrɔ kɛ k'a fɔ ko sariya kura min tɛra dugukolo ko a kana tɛmɛ CNT kɔnɔ a ma ɲɛ min a kɛra o ye kunu u y'a voté a votera an y'a jɔrɔ kɛ dɛ n k'a kana voté n k'a fɛsɛ an ko n ka taa n'a ye assise yɛrɛ la mais kunu a votera dɛ a sera votera nin ye fantan sin bɔtɔ ye dugukolo ko la a b'o de yira o ni titre t'i bolo dugukolo tɛ feere ni titre tɛ bilen a fɔlen sisan nɔ fɛnɛ ko siraba bɛ bɔ sira yɔrɔ la o maaw bɛɛ b'u ka so kɛ titre ye an bɛna lajɛ jamana fɛnɛ bɛna olu indemniser togoya min na an b'o sigi o dommage bɛ di togoya min na an b'o lajɛ an b'o fɛnɛ lajɛ wa san 10 de b'i bolo pour i ka titre kɛ a titre ko n'i ma se ka kɛ titre a bɛ minɛ i la dugukolo yɛrɛ kɛso ni mɔgɔ taara wa nɔfɛ ni sariya ninnu kɔni i sigilen dɔrɔn dɔ bɛ na ko ale ka titre de y'i ka so ye o y'a sɔrɔ depuis e mɔkɛ o b'a kɔnɔ bon titre dun sariya la k'a tɛ attaqué a tɛ attaqué o titre tɛ attaqué o ko jɛlen don ko Cheikh o kɔrɔ ko fantan tɛ du sɔrɔ sa o banna sariya tun man ka tɛmɛ dɛ a tun kan ka fɛsɛfɛsɛ de k'a lajɛ an bɛ taa ni kuma assise la o la est-ce que wari bɛ sara titre bɔtɔ wa fantan de o de la n bɛ ka fɛn ko kɛmɛ ni kɔ titre o y'a dɔw ye dɛ o tɛ n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ sira jɛlen yɛrɛ fɛ yan ko cɛ yɛrɛ ɲuman n'i bɛ fɛ ka yɔrɔ yɛrɛ san ka dugukolo san kɛ titre ye hali gunjɛbulu minnu b'a kɔnɔ i b'a bɛɛ wari sara kunu CNT kɔnɔ maa 96 olu ko k'u jɛra n'a ye maa 4 ko k'u ma jɛ n'a ye 2 y'i yɛrɛ minɛ a ko filɛ nin ye a CNT mɔgɔw an ka taa Cheikh an kana sigi wɛrɛ kɛ nin kan an ka taa an fɔ Cheikh an ye nin fɔ a ka tɛ nin kɔnɔ an ye nin fɔ a bɛ kabini Mukutari bɛ n'u kana sɔn a ka kɛ n'a kɛra bon a kɛra Mali la yan a kɛra u bɛɛ ɲɛ wa a kɛra dɛ kabini Mukutari bɛ yan olu de y'a ta an y'a kuma fɔ dɛ ka taa n'a ye an y'a fɔ CNT mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen se t'olu ye olu bɛ taga nin loi sugu dɔ dɛ maa bɛ 1,1 ni 100 ta c'est Bamakɔ yan c'est que kunu kuma yɛrɛ ni taara an ka Tabakɔrɔ i bɛ dugukolo san k'a jɔ a dɔw ye dɔɔnin sɔrɔ wa a ye dɔɔnin sɔrɔ ça c'est parole en chaîne o kuma kɔrɔ ye dɛ Cheikh bi certains sont venus du néant a bɛ taa nin loi sugu ninnu voter de 0 à héros cɛ voyage bɛ kɛ prime bɛ sɔrɔ Magi Pako kuna ni ka maaya kɛ Gasama y'a ta fɔ yan nɔ a ko n'i y'a ye an bɛ panpani o panpani kɛ a nɔfɛ i b'a fɔ tinɛni a ko tulu bɛ kɔgɔ bɛ an tigɛ bɛ lidaga da la a y'a fɔ a ko da yɛrɛ a y'a fɔ nin cogo yɛrɛ la a bɛ yen dɛ parti politique dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko organe unique ko a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini k'u tɛna jɛ n'a ye u ma dan o dɔrɔn ma assise min ni a kuma bɛ ka fɔ docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale fɛ k'u ma jɛ n'a ye bi k'u ma jɛ ni a ye sini ko sabula ko a wari ka ca ko fɛn min tun kan ka kɛ ko o de ye deni o ye jaabi minnu di ni ka olu ta ni ka baara kɛ ni o ye a bɛ fɔ a jɛkulu masa ko Vandebu ko olu kɔni bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ assise ni ka a boycotté ko o tɛna ye a kɛnɛ kɔnɔ ko wari min bɛ ka fɔ a la k'a bɛ t'i jɔ ko CFA wari ko a $10 ani CFA wari a miliyari 10 ani $500,000 olu b'a dɔn ko a wari ko a bɛna o bɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a b'o ko cogo la k'olu tɛna ye a kɛnɛ kan Zumananci ale ye kuma ta a ko Sogɛl Kokala Mayiga a taara kuma min kɛ Nations Unies a ka tribune o sanfɛla la ko ni a kuma kun bɔra maa da maa min ni kalata ye o sigi ko a kuma tun bɛ bɛn o la ko a bɔlen filɛ maa min da maa min ni premier ministre don ni furancɛla fanga premier ministre don ko maa kɔni an ka yɔrɔ kala tubabukan na dɛ an ka ɲɛfɔ voilà. Nous pensons que pour régler les problèmes du Mali, il faut des autorités légitimes. Voilà, a déclaré Zumananchi du Rassemblement pour le Mali, RPM, ex-parti au pouvoir et membre du gouvernement. Puis il ajoutera que ces autorités légitimes ne pourront être là que par des urnes. Puis Zumananchi lâche, mais nous comprendrons, mais nous comprenons aussi qu'aller à des élections n'arrange pas notre Premier ministre. Voilà.
ne zumana ci ka kuma ye a y'o de fɔ i y'a faamu wa voilà ko jamana tɛ se ka jɔ ni fanga tɛ fanga min ni bɛɛ lajɛlen sɔnnen don a fanga ma ko o fanga dun ko bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe de kalata de b'o lase maa ma a tilala k'a fɔ ko kalata min ni a kuma bɛ ka fɔ ko k'a kɛ nin waati in na ko premier ministre fɛla ko tɛ ko sabula ko a t'a arranger o t'o arranger cogo ye i bɛ zumana ci ka so yɔrɔ dɔn i b'a ka so yɔrɔ dɔn a bɛ président arranger a ye président arranger président jumɛn Asimi a b'o arranger bon komi Zumananci m'o tɔgɔ fɔ Zumananci fɛnɛ u fɛnɛ k'a lajɛ koyi parce que wagati dɔ la yan nɔ u bɛ siran maa dɔ ɲɛ ka t'u gulo dɔ la sinon Asimi yɛrɛ 22 discours kɛ ka ban yan maa si ma élection ko kuma mɛn a da maa si ko kuma mɛn a da a dama to a la donc mɔgɔ ka i pro kunnajan ka sababu to yen an filɛ waati min na sisan kibaruyaw duman an k'olu bila nin waati in na an ka kibaruyaw dumanw bila nin waati in na sisan kibaruya dumanw olu ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Barkani a ɲɛma min bɛ bi Barkani yɛrɛ kunna a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kunnafonidi sɛbɛn indépendant o maaw gɛrɛla la ni ka a ɲininka général Etienne du Peyiru a tɔgɔ de ye nin ye Etienne du Peyiru Gabriel Peyiru ka mɔgɔ yɛrɛ jɔnni Gabriel Peyiru kɛ o jɔnni a bɛ kɔmusolakaw fɛ yen Etienne Peyiru Jakinɛ n'i ye kow ta k'a lajɛ Etienne Peyiru a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko kuma kɔni bɛ ka fɔ k'a fɔ ko Kidal Tessalit ani Tombouctou ko olu bɛna bɔ yen ko n'olu kɔni bɔra yen k'ale dan bɛ a la k'a fɔ ko fɛn min y'an ka wolomasiri tabaw ye k'u bɛ se k'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ni ka a baara kɛ u bɔra Kidal o u bɔra Tessalit o olu bɔra fan o fan an bɛ don min na i ko bi kan ka kɛlɛcɛw ko olu y'u ye kɛlɛ la o k'u y'a ye k'a fɔ kɛlɛ u bɛ a baara ɲɛdɔn ɲininkali gunna la tuguni k'a ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ walima faamaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali faamaw ale ni Faransi faamaw ko u bɛ ɲɔgɔn na bi ko hakilina jumɛn bɛ e la o kuma la a ko o ye faamaw ka ko ye ko nka ko terrain kan olu ni armée malienne ko u bɛ baara la ko baara ko a tacogo ka ɲi k'ale sɔnna kosɛbɛ an ka wolomasiri tabaw ye ko kɛlɛ ko u bɛ a ɲɛdɔn ko nka a ye nka fɔ ko nga min bɛ kuma kɔnɔ k'ale sirannen don min ɲɛ ko Mali bɛ ka Wagner ko kuma min fɔ ko ale siran bɛ o de kuma ɲɛ ale ye Mali ye kɛlɛ la ale b'a dɔn Wagner ye fɛn min ye ka ale ye Wagner ye RCA o tɛ République centrafricaine ye wa ko ye Wagner ye Libye ko Wagner ye tiɲɛli min kɛ ko a tiɲɛli ko a barika ka bon fo ka taa fɔ a to ten yɛlɛko kelen yɛlɛko filanan ko ale sirannen don ale jɔrɔlen don Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko Wagner kana na o ta ni ka taa ni o fana ye sɔrɔsikɛ yɛrɛ de ye nin fɔ sɔrɔsikɛ yɛrɛ de ye nin fɔ kana da la sa walahi ayi kana da la kana da la kana da la a ma fɔ sɔrɔsikɛ a ma fɔ a ye nin fɔ Jakite a ma nin fɔ sa ko ale sirannen don Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko a kana ta ni ka taa ni a ye un sentiment d'incrédulité car je connais mes frères d'armes maliens et je sais combien leur façon de conduire les opérations militaires est éloignée des comportements bien connus de ces mercenaires sans foi ni loi dont les exactions et les atteintes aux droits de l'homme sont documentées. Je ne peux en outre penser que le peuple malien saurait accepter de confier son destin à une société privée qui n'aurait d'autre but que de piller des ressources locales avec des actions prédatrices qui ont un coût exorbitant et désastreux pour la population. A jɛlen tɛ nin ye olu bɛ siran anw ka dugu jukɔrɔ nafolow Wagner kana na taa ni olu ye u bɛ siran a ko exaction anw ma ɲinɛ o min kɛra bunti anw hakili b'a la
min kɛra yen MINUSMA de y'a fɔ ko faransi don a fɔra anw hakili b'a la dalilu nasugu bɛɛ lajɛlen bɔra k'a fɔ ko mansi minnu bɛ faransi bolo anw fɛ yan ko foyi tɛ ni sanubɔ mansiw tɛ o dalilu fana bɛ anw bolo yan o ko fana jɛlen don nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni halisa k'olu bɛ ka siran n tɛ saya cɛman n'a musoman in ale ka kuma la siga tɛ nin i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa olu yɛrɛ tiɲɛni mun kɛ an kɔlɔkɔlɔ ni exaction ko don bunti yɛrɛ cɛ anw nisɔndiyalen don kunun an ka minisiri Sadio Kamara a taara an ka hélico kura-kuraninw ka t'u kunbɛn u nana dɛ aya les hélicos de chasse non u nana hélico de chasse de don u nana sɔrɔ ayi an ka Sadio lamɛn dɔrɔn Sadio an ka Sadio yɛrɛ lamɛn a ye min fɔ an k'a lamɛn su in na an bɛ yan ka na an ka hélicoptère dɔw bisimila hélicoptère ninnu Mali yɛrɛ de y'u san Irisi jamana fɛ ka fara hélicoptère ninnu kan Irisiw ye marifa ni marifakisɛ dɔw di Mali ma fu hélicoptère ye 4 ye marifa ni marifakisɛ ninnu ye dira Mali ma fu an bɛ don min na komi bi Mali ni Irisila kɛlen don ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana hukumu kɔnɔna la an dalen don a la nin baara ninnu kɛra cogoya min na ka fɔ Irisiw ka coopération mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan ka d'a kan mɔgɔw don minnu b'u ka layidu timɛ u b'u kumakan bato an t'a to ten a to ten ko Maudo mamunu bu udala manga min ba ko avion an avion ko ni manga aw an hélico ni asra amabo manga fɛn kɔnɔ dɛ nin kɛra yɛrɛ kan jagli ti sabali an avion ko manga alora ni hélico ko de ko Irisi ko Maudo mamunu bu udalakan batu no ledu taye dron ba bo asira fɛ a y'a fɔ nanzarakan na ko partenariat gagnant a y'o fɔ nanzarakan i ta filɛ n ta filɛ cɛ i Irisi tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye a ye Irisi tɔgɔ tɛ na ne ye Jagina Jɛrɛ Banaba ɲɛ Jagine Kov ne ye ɲɛ min bɔ Banaba voilà Musa ko bɛ dɛ bon Faransi président cɛ Jasukali ka kuma ala dimi papa a ye nin de fɔ sɔrɔ a ye nin kuma in fɔ Papa. J'étais choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Mais alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens à Vars, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Et je sais que le peuple malien ne pense pas ça. Parce que les Maliens sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Et je sais qu'aujourd'hui, tant et tant de Maliennes et de Maliens pensent à leurs enfants qui sont morts de ces terroristes. Mais ils pensent aussi aux familles de soldats qui ont perdu un fils à des milliers de kilomètres d'eux pour aider à sauver le Mali. Et qu'il y ait un tel mépris des dirigeants maliens actuels à l'égard de nos soldats, des vies qui ont été laissées. C'est inadmissible. Ale yɛrɛ bɛ ka Faransi yɛrɛ biyane Faransi yɛrɛ nana ya coup d'état dɔ de kɔfɛ yɛrɛ banna de la banna kɛ o de la n y'a bila laban na pour que c'est à dire a nisɔndiyalen ka tile
Jaga kuma to go mbu fo ka kla kam be fo ya. Macron déjà oui, il va alors do ya buli chef ya imaya. Awo? Che. O ya je. Chef ma se ga ciwo. Chef ma tia. Aisha aka kuma ya ka kuma ko ni ay kuma nunu na me ko ni. Bon, il est choqué. Na anye olu yere wole coup d'état de kofi. France yere na na coup d'état de kofi. Awo? On est nani ijobi ko anga jamana wala ayere de lettre seben ka glanganye. Ti magola. Ay njama. Ti magola. Anganira. Che ibaro aga kuma fotugo sari abena anga avion kokro nu oloka na kabo rishila ani che mais no alay mai Macron akanga donga foko alay mai mu ama mu fam akoko shogele kuma foko jamana kono malien diw akilnate aga o doloy oroni ne be benni kuate wele ni parce que o iba me fa mu fo ay ido ngan yoroni foko yi olut ka boli kolo ka boli min fode a dati ka ja ak monsieur ka boli do organiser dro sadi ka ayira ko tiere la malion iko ko ni te malion hakilna ni on rere de hakilna jama ka bodro ka tabule varga ka ayira ko ni on rere de hakilna abana na dati m folo na ka jangui ay me fa mu fo akun folo jarala de parce que quand président de Taris a créé munu bora ka fo ku te français yo nga jamana ma ko traité comme des apatrides ay ko des indignes ay fota voilà on le jarala maintenant mun kuma na sano na ko nte malon akila abi yene nyo malon akila voilà et puis joint malien jonte malien c'est ni ndaw akila tant mieux ay tigra vanga premier ministre ko aka crofo la sogale a fo ko nous allons prendre notre responsabilité voilà à revoir dans d'autres horizons d'autres partenaires que nous n'allons pas répondre aux commentaires amanga barake orodo mas ni ko yere la so kaga na jabi pratique de kafsani ko ina ko orla eligo nun nali so ni son dia ko bare do o pratique so kuma manga cha makana cha ko foi manga cha so mu ke wale ga cha doron abana ou fin fo an ku répond par le silence acti posé c'est tout bana yebe mina ka kuma ku nebe nga kuma kunjani mi ache nae munja ay ngom bolomle anga nunu daga bonda abana nama munja ibe chubole na la sona ibe sa to jonde yale jombe se ga dala ko frazi président monsieur ga kumata dogera ka dusu bo tellement que a sonjali a sojurbe ni ngati ka godo shogel J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Mais alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens à Vars, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Et je sais que le peuple malien ne pense pas ça. Parce que les Maliens sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Salut, Djangine Irishi Toko Banamba Nyagov. Aïssa, Koukona. Dode Bataki Chima. Aïssa, Koukona Irishi Toko Aïssa, Dode Bataki Chima. Alors, me faire un move fodro. Shakika Kumakunja Kumafo. Me faire un move. Koukona Irishi Toko Dana. Neba famu tomna eligo munun nana olene ni sonja. Neba famu malonga nyomne. Anga boni dingue kono. Anga na to aussi bolo. Ça c'est clair. Mais mo to wallahi unana antano. Tirer sénégalais. Mercenaire do. Mercenaire on mercenaire. Che Francis ngo mercenaire tala tesa. Mercenaire ko kuma de bafo. Anga boa kono. Ni kuma nu toy. Voilà. Mercenaire ko tawno. Mungara libi mungara yanfe abe kuma orede. Olu ma se ga mo de glan. Abana. Ko se ga mo glan mo be manyini mumi mo glan. Antina to fene bolo. Abana. Mo fuma. Antina sa jogo de ko partenaire gagnant. Bo jangene aywa kuma ba. Mena min fi min fo to kana. Ambo kala dimashi o to kan tare kadini mbona ngantai sa jo mi fokuni parce que afora ka bebe ga le onyana parce que anje temne be ga clear film accordé devant sim ngara trakira assemblée ni fait non donc atenya quoi donc ni mu me ke ka nya foin ama klina fola ni mu me amofo ala ga clear da ya rabbi ala ga male wassalam aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan